Hi, Miss. Hello. Wait a minute. I tried to play the song, guys. Okay. Okay. Hello. Good evening, everyone. Good evening, Miss. Okay. How are you today, guys? I'm not good because I'm sick Fantastis, now. Miss. Fantastic. Okay. Who says I'm not good? Siapa tadi yang bilang I'm Me, not? Why? I'm sick, Miss. Oh, you're sick. Yeah. Yeah, in this weather, the changing weather, there are a lot of people who sick. What did you feel? Like cough or something? Just demam bahasa Inggrisnya apa, Miss? Demam. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya demam? You can say cold. Cool, Cold. cool. Yes. Okay. Mm. Mm. All right. Welcome back again. Hopefully, some you will getting better soon. Yes, Siska. Thank you, Miss. Okay. All right. Welcome back again to the class, Francis. For those who can turn on the camera, you may turn on the camera first. Buat yang bisa aktifin kamera, boleh aktifin kameranya dulu ya, guys ya. Okay, so for today, Francis, we will continue to learn about grammar, which is about conjunction. Do you still remember what is conjunction? Ada yang masih ingat nggak, Bro and Sis? Apa itu conjunction? Kayaknya ini ada sih materi conjunction di level pertama, kalau nggak salah ya. Ada yang masih ingat apa itu conjunction? No? Alright. Ini diam-diam aja pada tidur ya. Kalimat hubung apa ya, Miss? Kalau nggak salah. Yes, that's right. Betul, Bro Raffi. Kata hubung. Before I talk about the material, I have a question maybe for some of you. Ada pertanyaan dulu buat Bro and Sis. I want to ask to siapa ya? Yang Bro Joko deh, boleh. Hello, Bro Joko. Hello, Okay, how are you, bro? I'm good. Thank you. Yay, nice. All right, Bro Joko, I want to know from your opinion, what part of English is the hardest to learn, bro, so far? This one, pertanyaan yang ini nih. What part of English is the hardest to learn? Menurut Bro Joko? Oh, I think part of English in the hardest to learn is grammar. I think Grammar. it Okay, why grammar, bro? because many difficult and complicated. I think Difficult. to and complicated. I think. Oh, okay. I think a lot of people feel the same. Kayaknya banyak juga yang merasa sama. Okay, how do you overcome that, Bro Joko? Kalau misalnya Oh, ngomongin grammar susah, Bro Joko biasanya ngapain? Apa yang dilakukan? oh, I learn English with listening, Mhm. writing, Mhm. and practice speaking. I think. Okay, by listening, writing, and practice speaking. Dan nggak terlalu mikirin grammar dulu ya, bro ya. Yes. Okay, alright. That's nice. Thank you so much, Bro Joko, for your opinion. Thank you. Yes, one more. Satu orang lagi deh. I want to hear from Sis Dwi ada? Dwi Rahayu? Yes, I'm here. Okay, Sis Dwi, I want to know your opinion, sis. What part of English is the hardest to learn? Our problem is the same actually. We have Mhm. problem with grammar, and then sometimes I forget the vocabulary,
and then how to use the sentence. Uh, um, yes, grammar for the present tense or past future. I couldn't make difference for that sentence. Okay, all And right. then when I talk with another people, Mhm. and I remember that the tenses or the grammarly is wrong, so Okay. everything lost. Oh, okay. Yeah. Because sometimes you find it difficult to differentiate when Yes. use simple past, simple Mhm. present, and simple Yes. future, and that kind of thing. Yeah, because I know from my partner when her eyes or her face like confused. Oh, there's Mm. something wrong in my sentence. That's all. Okay, so how do you overcome that problem, Sis Dwi? Gimana biasanya Sis Dwi buat mengatasi itu? I just quiet That's why. because I don't know how to continue my sentence Okay, all right, that and is a good thing. smile. Yes. Smile. Okay. Mhm. All right, thank you so much, Okay, Sis thank Dwi. you. Yes, yeah, sometimes we find it's difficult, but when it comes to speaking, you can forget first about the grammar ya, Francis. Kalau misal masih baru belajar, nggak apa-apa, dilupain dulu aja grammarnya. So, you are not stuck in grammar, just keep speaking. And hopefully your partner can understand what you mean. Even there are a lot of grammar mistakes that you use in your sentence. Okay, so bro and sis, today we will talk about conjunction, which is kata hubung. Benar tadi siapa yang bilang, Bro Raffi? So, kita mulai dari what is conjunction. Jadi, bro and sis, untuk pengertiannya sendiri, conjunction is a word to connect words, phrases, or clauses. Jadi, conjunction itu singkatnya adalah kata yang biasanya digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, ataupun klausa untuk jadi satu kalimat yang utuh. Bisa dibilang conjunction itu is the glue atau conjunction itu lemnya gitu untuk menyatukan antara kata sama frasa, dan lain sebagainya. And then there are three different kind of conjunction. Ada 3 jenis conjunction. The first is coordinating. The second is subordinating, and the third is correlative conjunction. Ada 3 jenis conjunction. Nanti kita akan bahas one by one. The first, yang pertama is coordinating conjunction. Francis bisa sambil dibaca ya yang ininya, karena sis Ana nggak akan bacakan semuanya. So, what is coordinating conjunction? Coordinating conjunction is a word used to connect two or more elements of equal grammatical importance. Jadi, coordinating conjunction itu kata yang biasanya digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih kalimat yang punya grammatical importance yang sama gitu. Bisa antara 2 kata, 2 frasa, atau kalimat independen. Untuk yang coordinating conjunction, kalau misal Bro and Sis ingat, ini sudah dipelajari di level pertama, di day 7 atau day 8 gitu, tentang fun boys judulnya. Jadi coordinating conjunction itu bisa kita pendekkan untuk memudahkan mengingat dengan fun boys. Apa itu fun boys? Fun boys is for, and, nor, but, or, yet, dan yang terakhir so. I want to ask, maybe Susana minta tolong deh sama siapa ya untuk bacakan contoh-contohnya aja. Bro Raffi, please. Oke, ini kayak bacain for itu kegunaan for ya, Miss. Yes, that's right. Ke sini ya, Oke. bro, bacanya. Set. Oke. For explain reason or purpose. Contohnya, the example is I study English for applying scholarship in the US. Number 2, and adds one thing to another. The example is I watched the ducks on the lake and the shirtless man playing soccer. Number 3, addition, nor addition, only for negative sentence. The example is I don't go for the fresh air nor
For the ducks, I just like soccer. Number 4, but shows contrast. The example is I wanted to go, but I had too much work to do. Number 5, or isn't an alternative or a choice. The example is you can go by bus or by train. Maaf nih nggak kelihatan. Yang bawah-bawah nggak kelihatan, maaf. Alright, wait a minute. Bentar. Kelihatan? Oke, dah. And yet, show an unexpected contrast. The example is the task was hard, yet he finished it on time. And the last one, so indicates effect, result, or consequence. The example is I am dating one of the players, so I watch the soccer game each week. Okay, thank you so much, Bro Raffi. You're welcome. Alright, so this is coordinating conjunction ya, bro and sis. Conjunction yang menghubungkan antara dua kalimat, dua frasa, atau dua klausa independence gitu. Mungkin yang perlu yang di notes untuk yang lain-lainnya, I believe you already understand. Mungkin yang agak jarang dipakai itu nor. Nor ini, bro and sis, you only use nor for negative sentences. Jadi bro and sis pakai nor ini hanya untuk kalimat negatif. Kalimat negatif itu apa? Kalimat negatif itu kalimat yang ada don't atau doesn't. Kalimat-kalimat negatif. Contohnya, for example, I don't go for the fresh air nor for the ducks. Ini tuh kalau misal diartikan itu maupun gitu. I don't go for the fresh air nor for the ducks. Saya tidak pergi untuk udara segar ataupun untuk ngelihat bebek-bebek gitu. I just like soccer. Saya cuma suka sepak bola. And then yang kedua is yet. Yet ini untuk menunjukkan unexpected contrast, unexpected result. For example, the task was hard, yet he finished it on time. Tugasnya itu sebenarnya susah, namun dia bisa menyelesaikannya tepat waktu. Jadi, he finished it on time itu sesuatu yang di luar ekspektasi, gitu. Sesuatu yang unexpected, di luar ekspektasi. Alright, untuk yang coordinating conjunction, any question, bro and sis? So far, ada yang mau ditanyain dulu? Berarti kata nor itu kayak kata gantinya or ya, Miss? That's right. Nor itu kayak kata gantinya or, tapi dia untuk kalimat negatif. Oke, boleh sambil dilihat dulu. I will give you a few minutes. Di sana kasih waktu beberapa menit untuk memahami. Oke. Kita lanjut ya, bro and sis. Alright. Let's continue for the second conjunction. Conjunction yang kedua, jenisnya itu ada subordinating conjunction. Kalau misal tadi yang coordinating conjunction itu dia bisa menghubungkan dua kata, dua frasa, atau kalimat independen. Kalau yang subordinating conjunction itu dia menghubungkan antara kalimat dependent dan kalimat independen. Kalau di bahasa Indonesia itu anak kalimat sama kalimat induk gitu. Dan biasanya subordinating conjunction itu often come first. Biasanya ada di depan kalimat. Kalau tadi kan yang coordinating conjunction dia di tengah-tengah kalimat. Kalau subordinating conjunction itu dia biasanya di awal kalimat. Tapi itu juga nggak menutup kemungkinan kalau dia letaknya di tengah, bisa. Tapi biasanya ada di depan. Gitu. For example, contoh-contoh subordinating conjunction itu ada apa aja? Ada although, how, if, once, since, dan yang lain-lainnya. Ini adalah termasuknya subordinating conjunction. Kita lihat ya, bro and sis, contoh-contohnya. Maybe I want to ask siapa ya untuk baca contohnya. Sis
Vira, boleh ada Sis Vira? Juga nelayan ya, jadi utangnya. Yes, Miss. Oke, please help me to read the example example ya, Sis Vira, boleh? Iya, yang ini. Because of him, I learned how to start my own business. Everything will fall into place if you start at the beginning. Until you try, you'll never know. I add a new entry to my gratitude journal when I wake in the morning. As I write this letter, I know I must say goodbye. Life's been so happy since I moved to Chile. Thank you, Miss. Oke, thank you so much, Sis Vira. Alright, kita lihat ya, bro and sis. Ini adalah yang ditebel-tebelin. Ini adalah conjunction-nya. Dia biasanya ada di awal, tapi bisa juga ada di tengah-tengah letaknya. Dia itu menghubungkan antara dependent clause dan independent clause. Apa itu dependent clause? Dependent clause itu kalimat yang dia nggak bisa berdiri sendiri kalau nggak ada temennya. Yang mana contohnya adalah ini. Because of him. Kalau misal dia nggak ada yang ininya, dia nggak ada artinya. Gitu. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Because of him, titik. Orang nggak ngerti maksud kalimat ini tuh apa. Tapi ketika dilanjutin, ditemenin sama independent clause, kalimat independent, dia jadi mengerti. Because of him, I learned how to start my own business. Karena dia, saya jadi belajar gimana untuk memulai bisnis. Gitu. And then everything will fall into place if you start at the beginning. Ini adalah kalimat dependentnya. If you start at the beginning. Kalau misal bro and sis cuma ngomong if you start at the beginning, itu orang nggak ngerti konteks kalimatnya itu apa. Makanya dia perlu kalimat independentnya, ditemenin. Gitu. Everything will fall into place if you start at the beginning. Semuanya akan baik-baik aja kalau misal kamu memulai gitu dari awal. Seperti itu contohnya. Alright, untuk yang subordinating conjunction, maybe any question, bro and sis? Ada yang mau ditanyain dulu? Atau masih bingung nih? Sis, I have a question. Oke, boleh. Arti dari of and as dari contoh itu apa ya? Yang mana? Yang because of-nya tuh artinya apa? Sama yang as number 1, 2, 3, Yang ini, 4, 5. yang as I Number write. 5, ya. Oke, kalau yang as I write this letter, as di sini artinya itu sejak. As I write this letter, I know I must say goodbye. Sejak saya nulis surat ini, saya tahu kalau saya harus say goodbye gitu. Yes. Oke, kalau of di sini, wait a minute. Di sana agak lupa, tapi dia itu fungsinya sebagai pelengkap. Cuma di sana agak lupa nama dia di kalimat ini apa. Tapi dia satu kesatuan sama because. Karena dia nanti artinya. Seperti itu sih. Siapa tadi yang nanya? Sis Ida ya? Iya. Oke. Aku mau nanya juga deh, Miss. Ya. Boleh. Oke kan, if juga artinya kan sejak ya, Miss. Yang mana? Kan Yes. artinya juga sejak kan. Kenapa ini nggak pakai if I write this letter? Kenapa pakai as? Oke, sebenarnya kalau misal penggunaan subordinating conjunction itu bro and sis bisa pilih yang mana aja yang disuka. Jadi nggak harus pakai as, nggak harus pakai yang mana. Disesuaikan aja sama konteks kalimatnya. Ini hanya contoh-contoh yang diberikan. Kalau misal mau pakai if juga boleh. Thank you, Miss. Yes, you're welcome. Alright, let's move to the last one ya, bro and sis. Karena takut waktunya jadi makin sedikit. Alright, the last one. Yang terakhir itu adalah correlative conjunction, bro and sis. Correlative conjunction ini adalah conjunction yang fungsinya itu menyeimbangkan atau menekankan hubungan antara dua elemen gitu. Bisa frasa, bisa konjungsi, bisa klausa. Yang paling sering ditemukan ini adalah conjunction di bawah ini. Conjunction di bawah ini tuh udah satu paket ya, bro and sis. Jadi harus dipakainya berbarengan, nggak boleh dipisah kalau misal mau menghasilkan arti yang dimaksud.
For example, contohnya, both sama and. Ini ada I'll study both English literature and art history. Tuh. Nah, di sini yang harus di notes adalah dua-duanya, dua frasa, dua kata, atau dua klausanya itu punya equal importance in a sentence. Jadi secara grammatical dia itu punya apa ya? Level yang sama. Contoh deh, langsung contoh aja. Antara English literature and art history, dia itu sama-sama sebuah subjek, sebuah mata pelajaran. Gitu. Yang kedua, I don't know whether you want milk or cream. Nah, antara milk sama cream ini adalah sesuatu hal yang setara sama gitu. Dia sama-sama minuman atau sama-sama apa gitu. And then the third ada either sama or. I want either the pink sofa or the purple one. The pink sofa or the purple, dia sama-sama warna. Gitu. And then the next ada neither and nor. Why do you want to visit neither Ireland nor Scotland? Antara Ireland sama Scotland, dia sama-sama negara. Jadi dia punya level yang sama gitu secara gramatikal, entah sama-sama nama negara, sama-sama nama minuman, sama-sama nama apa gitu, sama-sama nama kendaraan dan lain sebagainya. Gitu. Ini untuk yang terakhir tentang correlative conjunction. Any question for this, Francis? Ada yang mau ditanyain dulu? Atau masih bingung? Oke, alright. Mungkin cukup untuk materinya ya, Bro and Sis. Nanti bisa dibaca lebih lanjut lagi di modulnya. Kalau misal ada yang bingung, nanti boleh tanya aja di grup. Since it is almost 8:30, karena udah hampir jam 8:30 juga, let's divide into the breakout room directly. We have some discussion topic. It is contain conjunction, whether correlative conjunction, subordinative conjunction, or connecting conjunction. And kalau misal Bro and Sis kayak kemarin kurang topik, nanti bilang aja ya ke grup Sis Ana tambahin topiknya. I will divide you into some breakout room and you can go to the breakout room right now. Thank you, Miss.
Hello, Sis Anna. Hello, Bro Ricky. Yeah, Rizky. I'm from group number 2, but Okay. keep silent, sis. Oh, keep silent. All right. I Yeah, will only assign you to only two another member. Okay, thank you, sis. only 2 members. Yes, you're welcome. Hello, sis. Hello, Bro Wafi, what happened?
Hi, Miss. Hello, welcome back again to the main room, guys. Halo, sis. Alright. Yes. Have you discussed all of the questions or No. only No, some of no, Just just some. 5 questions. 5 questions? Yes. Okay. Four What in each question. each question? Okay. So it means the question is enough, yeah? All right. Thank you so much, everyone, for coming today. Tomorrow we still have a meeting. So see you tomorrow, everyone. Bye-bye. Sis. Nice to Bye. meet you. See Bye-bye. you.